तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। तारीख़ की कुतब में लिखा है कि बख्त नसर अपने ज़माने का एक सफ़ाक तरीन बादशाह गुज़रा है, जिसके दौर के बारे में मुअर्रिख़ीन का ख़याल है कि उसका दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 605 से 562 कबल अज़ मसीह है। उसकी हुकूमत का मरकज़ बाबुल था, जिसको आज बाबिलोनिया भी कहते हैं। उसका बाप निबोलासर भी एक बादशाह था। उसके बाप ने उसको मिस्र पर हमले के लिए भेजा और उसने ज़माना शहज़ादगी में मिस्र फ़तह किया। अपने बाप निबोलासर की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठा। 597 कबल मसीह में यहूदा ने बगावत की। उस इलाके में दोबारा बगावत हुई तो यरूशलेम को तबाह कर दिया। 586 कबल मसीह में 4000 यहूदियों को गिरफ्तार करके बाबुल लाया। यहूदियों की इस कैद को बाबुल की असीरी कहा जाता है। इस अहद में सल्तनत की ज़्यादातर दौलत बाबुल की किलाबंदी और तामीरात पर खर्च की। कहते हैं कि उसके दौर में उसका महल एक अजूबा रोज़गार था और देखने वालों को महव हैरत कर देता था। बाबुल के मौलिक बागात 7 अजायबात उसी ने बनवाए थे। बाबुल इल्म अदब और तहज़ीब व तमद्दुन का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। बाइबल में उसका जिक्र नबूकत नज़र के नाम से है, जबकि तफसीर जमील में उसके बारे में लिखा है कि ये एक लावारिस था और उसके बड़े होने पर बादशाह वक्त ने उसको बाबुल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। तफसीर में लिखा है कि बख्त नसर कौम अमालका का एक लड़का था। उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूँकि उसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर, नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि यह लड़का बड़ा होकर कोहरासफ उस वक़्त के बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर यह खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बना। बख्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो बैतुल मुक़द्दस को बिल्कुल ताराज कर दिया और उस जालिम बदबख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल भी किया और 80,000 लोगों को कैदी बना लिया था। बाज़ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक उन असीरान बनी इसराइल की तादाद 80,000 थी और उन असीरान में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हम्मुराबी की हुकूमत ख़त्म करके बादशाह बनने के बाद जब बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो उसने बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल उजाड़ दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाक़ियात को लूट लिया, महल्लात को तबाह कर दिया और हैकल सुलेमानी में मौजूद कुतुब खाने को जला दिया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी शामिल थे, और अम्बिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। उसी दौरान ताबूत सकीना भी हैकल सुलेमानी में कहीं गुम हो गया था। रब ताला ने उस जुल्म की वजह से बदबख्त नसर पर अजाब नाजिल किया और उसकी शक्ल सूरत को मसख कर दिया। एक किताब में बख्त नसर की मौत का वाक़या यूँ तहरीर है कि बख्त नसर के नज़दीक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त थे, जिनको बख्त नसर असीरान बैतुल मुक़द्दस के तौर पर कैद करके बाबुल इराक़ लेकर आया था। क्योंकि यहूदियों को उस कुर्बत से शदीद हसद था, बस यहूदी उमरा जो कि बख्त नसर के दरबारी और मददगार थे, उससे कहने लगे कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब पानी पी लेते हैं तो उनका बोल यानी पेशाब पर से अख्तियार ख़त्म हो जाता है। ये बात उस वक्त उनमें बहुत आर मायूब समझी जाती थी। बख्त नसर ने इस बात को जानने की खातिर यहूदी उमरा और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की दावत की। फिर उन्होंने खाना खाया और पानी पिया। दूसरी तरफ बख्त नसर ने दरबान को हुक्म दिया कि खाना खाने के बाद हाज़रीन में सबसे पहले जो भी पेशाब करने के लिए बाहर निकले उसे कुल्हाड़े से कत्ल कर देना, चाहे वो पेशाब करने वाला यही क्यों ना कहे कि मैं बख्त नसर हूँ। बस तुम उससे कहना कि तू झूठ बोलता है, क्योंकि बख्त नसर ने मुझे तेरे कत्ल का हुक्म दिया है। चुनांचे खाना ख़त्म हुआ तो सब हाज़रीन में सबसे पहले नसर बख्त पहले पेशाब की शिद्दत की वजह से बेकरार होकर सबसे पहले खड़ा हुआ, जो कि उसको अचानक ही उतर आया था। लिहाजा वो बाहर निकलने लगा तो दरबान उस पर कम रोशनी की वजह से हमला आवर हुआ। तो बख्त नसर बोला, मैं बख्त नसर हूँ। तो दरबान बोला, तू झूठ बोलता है, बादशाह ने मुझे तेरे कत्ल का हुक्म दिया है, और उस पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, जिससे बख्त नसर अपने ही आम सिपाही के हाथों हलाक हो गया। बाज़ यहूदियों की कुतब में उसके बारे में तारीफ़ी कलिमात भी तहरीर हैं, जिसके मुताबिक बख्त नसर एक नेक, सालेह और निजात दिंदा बादशाह था, जबकि अक्सर यहूदियों के मुताबिक ये अम्बिया का कातिल होने की वजह से बदबख्त व नामुराद था। तफसीर सावी में है कि दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन पर बादशाही मिली। उनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़ुरनैन हैं,
اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب بھی یہودیوں نے فساد، شر انگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے پھر شر انگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرما دیا۔ بخت نصر کے بیت المقدس کو تاراج کے فوراً بعد کا ہی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہوں نے کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، اس شہر کی یہ بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا اور آپ 100 سال تک سوتے رہیں۔ اس دوران بخت نصر ہلاک ہو چکا تھا اور آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی عمر میں رکھا جس عمر میں آپ 100 سال پہلے سوئے تھے۔ حضرت وہاب منبع سے بخت نصر کے بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے جو کہ حیوات الحیوان میں نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے چہرے کو پہلے شیر کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا تھا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کی شکل اللہ تعالیٰ نے گدھ کی شکل میں کر دی، پس گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کی شکل بیل کی شکل و صورت پر تبدیل کی گئی، پس بیل مویشیوں کا بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کی شکل 7 سال تک تبدیل ہوتی رہی، لیکن اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے وہ بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل لوٹا دی تو اس کی روح بھی لوٹا دی۔ سعدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی، لیکن بجائے اس نے قدرت الہی کا شکر گزار بننے کے اللہ کے نبیوں کا مخالف بن کر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ شاید ایک اسرائیلی روایت ہے جس کی تصدیق یا تردید مشکل ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں کے کتب میں بخت نصر کو مختلف اشکال میں دکھایا جاتا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ ان کی روایت میں پچھلی امتوں کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔